Kita bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita akan belajar dari Wahyu pasal yang ke-10. 即個感謝主，見周善即個愛來學習啟示錄第10章。 Nah, Wahyu pasal 10 ini adalah tentang kitab yang tertutup dan kitab yang terbuka. 你啟示錄第10章啊，係關於封密嘅書啊，和你嘅展開來嘅書。 Kalau kitab ini tertutup, berarti kita tidak bisa membaca isinya. 如果一本書啊，係該錯啊，係即個突然到嘅內容啊。 Tapi kalau kitab ini dibuka, kita dapat membaca isinya. 但係如果一本書係展開來，即個當然能夠讀嘅裡面嘅 Ini 內容。 kitab bukan kitab manusia, 呢本書啊，唔係人嘅書， kitabnya Allah. 係上帝嘅書， Yaitu kitab yang kekal, yang tidak berubah selama-lamanya. 係永恆嘅書啊，永遠唔會改變嘅書。 Jadi kalau kita membaca kitab ini, kita diberkati oleh Allah selama-lamanya. 如果即個係讀呢本書啊，上帝一天啊，永遠係祝福即個。 Nah, hari ini kita akan belajar 5 pelajaran penting. 見就算即個要學習5點重要嘅功課。 Yang pertama adalah komando dari Allah kepada malaikat untuk datang ke bumi untuk menyampaikan pesannya. 第一啊，係上帝嘅命令啊，對一個天使啊，愛來傳揚嘅話。 Yaitu malaikat yang kuat yang dia utus dari surga ke bumi untuk menyampaikan kata-katanya. 係一隻按太力嘅天使啊，就係從天上啊，佢差派來嘅世界來傳揚嘅話。 Sehingga waktu dia datang ke bumi tidak ada satupun orang, satupun setan, roh jahat yang bisa menghalangi tugasnya. 是到當佢來到嘅世界上嘅時候話，冇一隻人啊，也冇咧魔鬼啊，能夠來抵擋嘅目的。 Mengapa? 做咩呢？ Karena dia mewakili Allah. 因為呢隻天使啊，係代表上帝。 Yang kedua, 第二， tetapi waktu dia datang, dia berbicara tentang kitab yang tertutup. 但係當佢來到嘅世界啊，佢係講乜呢？係講關於呢個封密嘅書啊。 Ada kata-katanya yang sudah dia ucapkan, tetapi Rasul Yohanes yang sudah mendengarkan kata-katanya dan orang yang pada zaman itu sudah mendengarkan kata-katanya juga, yang tahu. 要佢講出嘅話嘅時候，要呢個使徒約翰聽了啊，和以前聽過嘅話， 以前 Bukan jijian, nanti kata-kata ini diucap untuk Ji- masa depan loh. 以後會聽見嘅話， Karena dia belum terjadi. 因為係冇發生嘅事情嘅話， Dan orang tahu, Yohanes tahu, tapi kita tidak boleh tahu. 所以啊，聽見嘅時候啊，係約翰使徒聽啊，即個冇聽到，即個都唔對。 Itu yang kedua. 你係第二， Yang ketiga, dia mengangkat tangannya ke langit 第三啊，佢指嘅手向天啊， dan dia mengucapkan sumpah. 佢就開手說咒詛。 Ya, dia mengangkat tangan kanan ke langit dan dia mengucap sumpah. Nanti kita akan pelajari apa isi dari sumpahnya ya. 佢指嘅右手啊向天啊，然後佢就開手咒詛啊，假設假來學習嘅咒詛係乜？ Pelajaran keempat, 第四點咧， di tangan kanannya ada kitab kecil, bukan kitab besar seperti ini. 喺嘅右手啊，拿出一個寫本書啊，唔係從兩樣睇本嘅書， Kecil sekali kitabnya. 係按小本嘅書。 Kemudian itu disebut kitab kecil yang terbuka. 啊，你就喊到展開來嘅小書嗬。 Kemudian dia minta kepada Yohanes untuk dimakan. Nah, 然後啊，佢就把呢個使徒約翰拿來食。 bukan kitab besar ini dimakan ya. 所以唔係用睇本嘅書拿嚟食咯， Kecil sekali. 係按寫本嘅。 Yang terakhir, 最後嘅， pertama Allah komandokan malaikat 第一啊，上帝啊命令呢個天使 untuk menyampaikan firman-Nya. 愛來傳揚嘅話。 Di ayat 11, 喺第11節 Allah komandokan Yohanes untuk mengabarkan firman-Nya. Sama, komando pada malaikat, komando kepada hambanya. 第11節啊，上帝命令嘅
天使啊，第11節這個看啊，上帝將命令嘅僕人出喺那個使徒約翰。 Kita belajar ayat 1, 2, dan 3. 見下這個愛來學習第1、第2、第3節。 Komando Allah kepada malaikat yang kuat. 上帝嘅命令對那個太力嘅天使係咪？ Nah, kita manusia kalau kita berpergian 這個先邊人啊，有時候如果這個係出門啊， dari Jakarta ke Pontianak, itu perjalanannya dari barat ke timur, timur ke barat. 好像如果這個係從北上來昆天啊，係從東啊，去到西啊，西去到東啊， Secara horizontal ya. 係走平坦嘅線來看啊。 Tetapi ini perjalanan dari atas ke bawah. 但係倆天使係從上當啊來到那個大行。 Nah, manusia hanya pernah ya berjalan ke atas dan turun ke bawah, yaitu pada saat orang pergi ke bulan ya. Ingat ya. 人曾經啊，通過安樣嘅路程啊，能夠上天嘅下出係當然能夠踏到嘅腳踩那個日光嘅時候， Ke atas ke bawah. 就係又上又下。 Nah, Yesus dari atas ke bawah, dia naik lagi ke atas. Nah, 所以耶穌啊，佢係從上當來下到嚟世界，佢要再回上天。 nah, kali ini Tuhan mengutus malaikatnya yang kuat sekali. 所以見下出嚟攝像啊，即個看啊上帝啊，見下佢係齊派住嘅人太力嘅天使， Kenapa disebut kuat? 做咩不講到安太力 Karena 啊？ pada saat kejadian ini terjadi, bumi ini di bawah kekuasaan antikristus. 人別嘅時候啊，你事情發生嘅時候啊，世界嘅時候是由那個地基督來掌管啊， Seluruh dunia di bawah dia. 全世界都係由那地基督來掌 Dan 管。 tiba-tiba Allah mengutus malaikat kuat turun ke bumi. 所以忽然間，上帝就差派一個太天使來到了世界。 Ada 7 hal yang bisa kita pelajari dari ayat 1 sampai ayat 3. 從呢第1到第3節要7件事情之間能夠學習嘅。 Sangat menarik, dikatakan dia datang dari surga. 這個看啊，講到佢係從天上啊來到嗰裡。 Itu di Alkitab dikatakan sebagai langit lapis ketiga ya. Surga itu langit lapis ketiga. 咧天上啊，周先見嘅意思可能是講到第3重嘅天啊， Yaitu tempat tinggal Allah dan para malaikat. 除咗講到上帝佛嘅天使出嘅地方， Dan juga orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan Yesus ada di situ. 佛裏頭在主耶穌裡面死了嘅人嘅出在學嘅， Dan diutus turun tidak langsung ke bumi. 咧天使啊，半佢差派到來到啊，冇馬上就到了天 Kita melihat 地 ada kata awan. 這個看學嘅要講到雲啊， Nah, awan itu adalah langit lapis ke berapa? 啊咧雲是初天結到重嘅天啊， Yaitu langit lapis pertama. 就天熱重嘅天。 Karena langit lapis kedua tempat ya bintang-bintang, matahari dan bulan, tidak ada awan, 然 tidak 後 ada 啊， air ya. 如果喺天熱重啊，出嚟到神啊，嚟到熱頭嚟到嘅邊，如果喺天熱重出喺嚟到要了嘅雲呢？ Langit lapis yang pertama itu kita lihat di Kisah Rasul waktu Yesus naik ke sorga. Sebelum ya dia sampai di sorga, dia ditutup oleh awan. 啊，講到咧天熱重嘅天啊，出當耶穌升天嘅時候啊，當佢升到了嘅雲燈啊，然後佢將冇hết。 Kemudian kita lihat yang ketiga ada pelangi ya. 第三天這個看啊，講到可能要風啊，嗬，齊 Kenapa ada pelangi? 做乜俾講到要風呢？ Itu melambangkan Allah berjanji pada manusia bahwa dia tidak akan menghukum manusia dengan air bah. 咧齊風啊，出講到上帝應許人啊，佢唔會再來刑罰咧世界用咧嘅水風啊， Tetapi akan menghukum manusia dengan api. 但係佢會再刑罰人用火。 Tetapi sebelum manusia itu ya dihukum, Allah memberikan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita supaya kita jangan sampai dihukum. 但係當佢問刑罰人啊，上帝已經準備了主耶穌，本次假使到信耶穌嘅人啊，唔會得出了嘅刑罰。 Coba lihat ya, surga, 所以呢個見下看啊，第1到第3節要講到天國嗬， 天堂, 天堂嗬， kemudian awan, 然後要講到雲， ada pelangi, 要風， kemudian dia sampai ke bumi, 然後咧天使就來到了世界上， kaki kanannya di laut.
嘅腰腳出塔猜害。 Nah, laut itu adalah bagian yang terbesar dari bumi ini. Lebih banyak laut daripada daratan. 你啊全世界啊，大部分嘅地方啊，出係要害啊， Kemudian kaki kirinya berdiri di daratan. 然後嘅左腳出塔梯， Lihat ya, jadi sudah ada sorga, ada awan, ya, ada pelangi, ada kaki. 所以就是家見下看啊，要天堂，要風，要雲，要海，要天。 Kakinya itu dikatakan seperti tiang api ya. 講到嘅腳啊，係像了嘅火柱呢種啊， Nah, tiang api itu melambangkan penghakiman. 火柱係代表刑罰。 Nah, kemudian dia punya mulut yang Ya. keenam, ที่เหลือ出嘅口啊， dia berbicara. 叫做講法。 Nah, waktu dia berbicara, 當佢說法時 nah 候， seperti kalau sekarang kamu lihat saya berbicara, 做將見下而看係講法時候， suara saya bukan hanya di sini, ada di speaker-speaker itu. 我生唔係單單好利啊，但係一傳了嘅喇叭俾出。 Tapi waktu malaikat kuat itu berbicara, ada 7 guru yang suaranya saya percaya terdengar di seluruh dunia. 但係當你隻太烈嘅天使講法嘅時候話，嘅生啊出來嘅要喊到切雷啊， Itu artinya seluruh dunia mendengarkan kata-kata dia. 於是就講到全世界聽得到嘅聲。 Kenapa? Karena Allah mengumumkan kepada dunia apa yang akan dia lakukan. 做咩俾人用言俾上帝嘅時候出去傳講啊、報告啊，佢愛做係咪？ Nah, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari ayat 1, 2, dan 3? 所以從咧第一啊到第三節啊，係咪功課對切㗎？ Nah, malaikat ini adalah malaikat, dia bukan Tuhan Yesus ya. 你隻天使是真是係天使，佢唔係主耶穌啊。 Ada orang menafsirkan ini Tuhan Yesus, bukan. 有人家講啊，你隻天使是係耶穌，其實唔係， Tetapi dia malaikat lain, juga bukan 7 malaikat yang meniup trompet. 佢係另外一隻天使，即唔係嘅設計吹喇叭嘅天使。 Karena dalam perjanjian baru Tuhan Yesus tidak pernah datang ke bumi lagi dalam bentuk malaikat. 因為從你嘅信約啊，冇講到主耶穌啊，再用你嘅天使嘅方法來做嚟設計咧。 Kalau kita baca di kitab Wahyu, 如果即刻讀你啟示錄 setiap kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yohanes, ada penjelasannya dia itu siapa. 咪多耶穌如果先設計本列使徒約翰啊，佢一天話要解釋佢係乜啥？ Nah, di ayat 1 saja coba kita buka ya. 即刻看第一節。 Setiap Tuhan Yesus itu menampakkan diri pada Yohanes, itu dijelaskan dia itu siapa. 咪次啊，佢如果係先本使徒約翰，佢要解釋佢係乜啥？ Pasal 1 ayat 5. 第一章第5節， Siapa dia Tuhan Yesus? 佢係乜啥？ Dia adalah saksi setia. 佢講佢係忠心嘅見證人。 Yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang pertama-tama punya tubuh mulia. Itu Tuhan Yesus. 佢講佢係第一要力嘅復活嘅身體嘅。 Dan kemudian dia adalah penguasa semua raja di dunia. Itu ayat 5. Selalu dijelaskan siapa Tuhan Yesus itu. 然後話佢係總管了全世界嘅，佢上主解釋佢係乜啥？ Masih di pasal 1, 係喺在第一ayat 13. 13節。 Dia disebut sebagai putra manusia. 佢喊到人子啊。 Ya, ayat 17. 然後一章Tuhan 17 Yesus juga diperkenalkan sebagai Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. 然後話17節佢講啊，佢係最頭最尾嘅。 Kemudian di ayat 18 18節一章 disebut dia pernah mati tapi sekarang dia hidup. 佢講啊，佢曾經是，但係見下佢係佛嘅。 Coba kita lihat ya, ada 4 kali diperkenalkan siapa Yesus. 所以啊，要試下出嚟第一章。 Nah, kalau kita lanjutkan ya di pasal 2 然後即個看第二章 ayat 18. 18節， Yesus disebut putra Allah. 佢係啱多神子啊。 Inilah firman putra Allah. 佢講你係神子嘅話， Kemudian kalau kita lihat pasal 3然後第3章 ayat 7, 第7節 Tuhan Yesus disebut yang kudus dan yang benar. 係聖潔和真理嘅。 Kemudian kita berangkat di pasal 3 masih ayat 14. 行喺第3章14節， Apa gelar Yesus di situ? 耶穌嘅名係乜？ Dia adalah Amin, 佢喊到阿面， saksi setia dan benar. 就係忠心和真理嘅見證人。 Yang ke-8 di pasal 5 ayat 5. 第8嘅前夫就係第
唔忠唔節， Dia disebut sebagai singa dari suku Yehuda. 主喊到猶太嘅獅子啊， Dia adalah nenek moyang dari Daud. 佢係太美嘅祖宗啊，太美嘅祖宗。 Kemudian yang paling banyak di Wahyu, gelar Yesus adalah anak domba yang disembelih sebelum dunia diciptakan. 但係最多啊，睇嚟啟示錄啊，耶穌嘅前夫主喊到上帝嘅救狀啊， Yang disembelih 本然實施嘅救狀。 sebelum dunia diciptakan. 當咧世界係盲 Lihat ya, 創創嘅時候， pasal 6 然後第六節 ayat 1. 第六節 Oke, pasal 7, 第七章 17 ya, dicatat ya, 7:17. Kemudian pasal 8 然後第八章 ayat 1. 第一節， Anak domba. 上帝嘅救 Nah, 贖。 kemudian yang berikutnya yang ke-10 然後第十嘅 pasal 19 19章 ayat 11. 11節， Siapa Yesus? 耶穌係 Dia 乜 adalah yang setia dan yang benar. Selalu 忠 ya, 心for 真呢？ kalau Yesus menampakkan diri ada ya uraian tentang siapa dia. 所以常常耶穌如果顯現啊，一天佢要解釋嘅係乜嘢？ 19:13. 19章13節， Apa? Di situ gelar Yesus. 耶穌嘅前夫買 Firman Allah. 上帝嘅法。 Yang ke-12 yang terakhir 19 ayat 16. 19章16節， Dia adalah raja segala raja dan tuan dari segala tuan. 佢係萬王之王，萬主之主。 Tetapi di pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 tidak ada penjelasan bahwa malaikat ini ya seperti yang tadi dijelaskan. 但係錯了第10章1、2、3節啊，冇要解釋講列隻太烈嘅天使佢係乜嘢？ Artinya malaikat ini bukan Tuhan Yesus. 意思講啊，列隻太烈嘅天使就唔係耶穌， Dia adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan Yesus 佢本來係主耶穌差派來嘅天使， mewakili Tuhan Yesus. 來代表耶穌。 Pelajaran rohaninya adalah 嘅嘅屬靈嘅功課對 kalau 自家就 Tuhan 係， Yesus menyuruh malaikat bekerja, 如果耶穌啊，佢係喊一隻天使做工啊， malaikat itu dapat nilai 100. 啊列隻天使一天拿到100分咯， Karena Tuhan Yesus pasti beri dia kuasa. 因為耶穌一天半佢權柄。 Dan malaikat ini ketika berbicara seluruh dunia mendengarkan kata-kata 所以 dia. 當列隻天使一說法嘅時候，話全世界聽得到嘅聲。 Nanti kita akan belajar juga. Kita manusia kalau menerima ya perintah Tuhan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. 第一次家姐好識切嘅善變人啊，如果係領受到上帝嘅命令，切家姐好好來去做， Seperti malaikat ini 去 ya. 搶掠嘅天使一 Ini 種。 pelajaran pertama. 你睇住啲功課， Ada surga, 要天堂， ada awan, 要雲， ada pelangi, 要風， kemudian kakinya 要 di Kyak- laut dan di darat, 嘅腳踏踩海，踏踩地， tangannya mengacung ke langit, 嘅手指上天， suaranya keras 嘅聲眼睇聲， dan guntur ya yang mengeluarkan 7 perkataan. 雷啊，出嘅切計法。 Pelajaran kedua 天嘅功課， ayat 4. 第四節。 Kitab yang tertutup. 就係那個封密嘅封戳嘅數， Kita masih ingat di Wahyu pasal yang keempat. 即個行記得第4章嘅時候， Waktu ada kitab yang dimeteraikan. 當學嘅講到要封戳嘅數誒， Nah, kita lihat ya bahwa kitab yang dimeteraikan ya di Wahyu 4 dan 5, Yohanes itu menangis karena tidak ada yang bisa membuka kitab itu. 嘅時候講到使徒約翰啊，佢叫啊人邊冇人間能夠打開嘅數， Apa itu isi kitab? 嘅內容係乜 Nanti 嘅 akan 裡面？ kita pelajari ya. 即個落學習， Nah, waktu dia datang ke bumi, dia mengeluarkan kata-katanya 當佢來到嚟世界啊，佢說法嘅時候 di 啊， ayat keempat. 第4節， Dia berbicara, kemudian setelah selesai berbicara, 7 guru itu juga berbicara. 佢說法嘅時候啊，當佢說好啊，嘅切雷咗說法。 Dan Yohanes dengan jelas mendengarkan kata-kata itu. 使徒約翰啊，按清楚聽嘅法， Dan saya percaya orang yang hidup pada saat itu semua mendengarkan kata-kata 我 itu. 相信嘅時就發作嘅人啊，全部一聽得到嘅法。 Saya bertanya pada kita semua. 我問大家，
Kalau guru ya datang setelah kilat, kita dengar nggak suaranya? Dù có dù lùi cung à họ dù lùi cung hiong á thì anh tên thằng ấy to cái sang mỏ. Semua dengar ya? Tông nhân chỉ có mi chạy nhìn thằng ấy to. Karena ada guru tuh bisa memecahkan kaca loh. Jadi dù tao lùi à nên cái ta po kiang à. Kecuali kalau kamu tuli ya, kamu nggak bisa dengar. Thu phê hay nhìn nhì lung à nhìn thằng to. Nah, guru ini ya suaranya keras, jelas. Malaikatnya dengar, kemudian Yohanes dengar, semua manusia dengar. So jadi là cái chết lùi à cái sang hay ăn thay à. Mi thiên sĩ ra thằng ấy to, dọ hơn thằng ấy to mi chạy nhìn nó thằng to. Kata-katanya penting. Kia pha ra hay anh chung giao. Yohanes langsung mau mencatatnya. Cái gì heo dọ hơn à mà xong ở xong Yohanes xia itu xia umurnya sudah 100 tahun loh, hampir cái gì loh. heo dọ hơn si chan to gì bạc xe Dia lệ. punya pen, Kỳ dia na cho punya như pin. pen, dia mau catat. Kỳ xong ở xia hà lợi. Tapi diberi pesan, jangan kamu catat. Tan hay à cái thiên sĩ bác kỳ mò xia. Apa nih pelajaran rohaninya? Kia sự linh cung khó hay mãi. Kenapa kita di sekolah pelajarannya tidak dapat nilai bagus? Dù có trái thụ xua song song sang hát chỉ cả bởi tỏ eo phun cho mày. Karena kamu nggak bisa mencatat. Jin biết nhỉ mò chào à. Ya, kamu hanya dengar telinga kanan keluar telinga kiri. Nhỉ tan tăng là dung diu nhỉ thang cho nhỉ chut. Kamu ya harus bawa pen ya. So nhỉ thụ su nhỉ thiên ở tay pit đó. Dan semua kita harus bawa pen ya. Mi chạy nhỉ na chut muốn ở tay pit. Karena ada hal-hal penting perlu kita catat. Jin biết diu si heo à diu chung giao si chính chỉ cái xia hà. Kalau tidak dicatat, kita cepat lupa. Dù có chỉ cái hết mò xia hi lợi chỉ cả ăn kia mong kỳ. Apalagi umur kita sudah di atas 50, gampang lupa. Phải trả dù có chỉ cái hết 10 song gì song à ăn coi mong kỳ tung Pen si. ini begitu penting ya. Pit hết ăn chung giao. Bukan hanya kita punya pen biasa, Chỉ cả mò tan tan diu pin song cái pen à. HP pun ada pen ya. Kin ha cái thiên pha ra diu pit à. Begitu saya tarik pen ini, À ngay thiên pha diu là pit à. ini bisa nulis. Nah, tuh. Hiểu xia xia. Penting nggak pen? Pit hết ăn chung giao hả? Sangat-sangat penting. Xịt phun chung giao. Kalau kita tidak bawa pen, Dù có chỉ cả chút một tay pit kita à. tidak bawa kertas, Chỉ cả một tay chi à. kita lupa. Chỉ cả bởi mong kỳ. Jadi kalau kamu dengarkan sesuatu, So như tông như thắng to thiên sĩ chết. yang penting Hết chung giao ấy. kamu cepat-cepat catat. Kia kia cho cháu hi lợi. Seperti kalau kita ketemu orang, Họ trong nhìn dù có nhí to nhìn. kita catat siapa namanya. À nhí kiang mong kỳ kiang miang nhí cho cháu Kemarin kiang miang. kami besuk ya ke rumahnya saudari Alu ya. À cho pun những ai tên tham phong alu chỉ mấy cái bộ. Saya catat nama seluruh anggota keluarganya. À cho cháu hi ở ba cái bộ khá nhìn mi chặt nhìn em Kalau miang cháu hi lợi. suaminya namanya Abin. À cái trong phụ ấn to api. Kemudian yang saya kenal sekali itu Vina ya. À cái môi chỉ ấn to fina. Kemudian ada kakaknya. Jadi juga trẻ. Siapa namanya? Hay mà em miang. Fani. À Fanny. Kemudian ada Rudi, À jadi ấn to Rudy. ada Vivi. Jadi ấn to Fifi. Dicatat. Chuẩn phụ cháu hi Kalau lợi. nggak dicatat, Dù có hay mà cháu. lupa. Bởi cái tệ. Ya, langsung nguap. À xéo mẹ hay à mồ hay à. Yohanes Cái tệ. mau catat apa yang dikatakan oleh 7 guru. So jadi lihat jauh hona. Kiểu ấy cháu hi lihat chít lùi quăng chuột ấy hay mà ai à. Tapi dilarang oleh Tuhan ya. Tan hay song ti chi cả kì. Mengapa begitu ya? Cho mày nè. Kamu tahu nggak? Tuhan itu dia berkuasa memberitahu manusia apa yang perlu kita ketahui. Nhìn tên ấy ti ở song ti à. Kỳ sử dụng khiển biang à. Kỳ hay ấy bún nhìn tía mà ai à. Kỳ dùng khiển biang không bún Semua chi yang perlu manusia ketahui ada di dalam Alkitab. Chuẩn phụ à. Nhìn lùi ấy tí à. Dì kinh yêu cho là xin kinh. Tetapi ada juga yang dia tidak ingin kita tahu. Tan hay ra diệu kỳ mỗi chi cả nhìn lùi tí à. Coba kita buka Ulangan 29:29. Nhìn tên chi chi ta coi Sen Minh Kỳ. Hay Sen Minh Kỳ nhịp kiểu. Nhị xếp kiểu chết. Ulangan 29:29 ya. Sen Minh Kỳ nhị xếp kiểu trong nhị xếp kiểu chết. Di sini saya bacakan hanya dalam bahasa Indonesia. Hal-hal yang tersembunyi ialah untuk Tuhan Allah kita. Ya, ingat ya, yang tersembunyi ya. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah untuk kita dan untuk anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, jadi artinya Tuhan ya, tidak memberitahu kita semua. Hanya yang kita perlu tahu, dia kasih tahu kita.
只是講到啊，上帝冇搬出家己全部啊，如果佢一搬出家己嘅，佢就告訴出家， Bukan hanya kita perlu tahu, 唔係單單出家，愛啲嘅字， anak cucu juga perlu tahu loh. 出家嘅下胎就愛啲。 Makanya saya sering katakan, kalau kamu ke gereja, 所以我常常講，如果你來教會啊， bawa istri kamu, 你要帶你太太， bawa anak-anak kamu, 帶你孩子， supaya kamu tahu firman Tuhan. 是當你聽啲上帝嘅 Kalau 話。 kamu tahu firman Tuhan, 如果你聽了上帝嘅 kamu 話， diberkati 你就不，有上帝就祝福 dan kamu 你， bisa memberkati orang lain. 你就能夠祝福別人。 Kalau kamu tidak tahu firman Tuhan, 如果你係唔聽上帝嘅 kamu 話， tidak diberkati, 你上帝冇祝福你， kamu tidak bisa memberkati orang 你就 lain, 要來祝福別人， kamu bisa mencelakakan orang lain. 你要變成帶財貨財本。 Apa yang bisa membuat kamu jadi lebih baik? 乜嘢能夠帶來半日更加好呢？ Firman Tuhan. 就係上帝嘅話。 Kalau firman Tuhan sudah masuk otak kamu, 如果上帝嘅話能夠進入到人 sudah 腦啊， masuk lubuk jantung kamu, 進入人心胸啊， dulu kamu bisa orang jahat. 可能以前你係按壞人， Firman Tuhan bisa mengubah kamu menjadi orang yang baik 但係上帝嘅話能夠改你變成好 dari 人， dalam ya, 就係從裡面改你， keluar suatu buah-buah yang baik. 會發出啊好嘅果子。 Ini pelajaran kedua. 嚟出天嘢功課， Kitabnya tertutup 嘅書雖然係改錯嗬， sampai kapan ya? 改多幾次， Sampai nanti waktu terjadi. 就係改多當嘅時候發生時候， Waktu guru itu ya nanti di masa depan terjadi, semua orang dunia di zaman itu tahu apa isinya. 就係改錯多嘅時候嘅切類啊，發生嘅時候啊，全世界嘅人都跌嘅裡面係 Karena 咪？ ini kejadian yang akan terjadi, dikasih tahu pada kita sebelum itu terjadi loh. 所以歷史前啊，就係將來會發生咧，其實講出家啲，當歷史前冇發 Di 生。 zaman dulu juga pernah ya, Nabi Daniel, dia mendapatkan wahyu, Tuhan bilang jangan kamu tulis, kamu materaikan supaya orang jangan tahu. Dalam Daniel pasal 8. 初等住你拔種啫，係以前啊，上帝就要講等住你哋將來會發生咧嘅時候啊，等住你就一上寫下來，但係上帝講唔好，你一封滅來啊，然必嘅係冇發生。 Sampai waktunya Tuhan baru kasih tahu apa itu. 多嘅時間咧時候啊，上帝將會講啲係咪？ Kemudian kenapa suara ini disebut 7 guru ya? 然後咧上做咩咁多切雷一上呢？ Guru itu suaranya keras sekali. 雷公係按睇上係冇？ Dan kalau kita lihat di Alkitab, guru itu selalu ya ada kaitannya dengan penghukuman Allah pada orang-orang yang tidak mau percaya Yesus. 如果即個喺檢查咧先見啊，講到雷啊，喺常常啊，老人家唔可以信耶穌嘅人嘅憲法有關係啊。 Kalau kita lihat ya di dalam kitab Keluaran 如果即個看咧出埃及書啊， pasal 9ที่9章 ayat 23. 23節， Waktu Tuhan ya memberikan tulah ke-7 kepada orang Mesir, 當上帝 cicit ya. 搬咧嘅憲法咧嘅埃及ที่切嘅災難嘅時候啊， Itu hujan es ya, esnya besar-besar, hujan di seluruh Mesir. 就係喊到落太闊舌嗬，坐咧嘅埃及嘅時候啊。 Dan hujan es itu disertai dengan guruh yang keras. 啊，當落咧太闊舌嘅時候啊，是要隔咧嘅雷一上向下來。 Artinya 7 guru ini mengumumkan penghukuman Tuhan kepada orang-orang bumi yang tidak mau percaya Yesus. Mereka semua menyembah setan. 所以咧雷嘅上啊，就只是講到啊，報告本世界嘅人啊，上帝嘅憲法來到咧人邊人唔可以信耶穌。 Itu yang bisa kita duga ya. 你即個就能夠猜出嚟， Karena dimeteraikan kita tidak tahu apa isinya. 人邊你喺逢錯啊，即個唔知嘅裡面係咪？ Itu yang di ayat 4, pelajaran kedua. 你就天意嘅功課第四節入邊， Pasal 10 ayat 5, 6 dan 7 然後從第5、第6、第7節啊， itu pelajaran ketiga. 就係第3嘅功課 Jadi 嘅就係 tangan kanan dari malaikat kuat ini mengarah ke langit, tangan kanannya juga memegang buku kecil. 講到咧就睇列嘅天使啊嘅優秀係指天上啊，然後嘅咧就優秀就要拿一本寫書， Kaki kanannya berdiri di laut,
Kia jiu kiok chu thap hoi, kaki kirinya di daratan, di bumi, cho kiok chu thap thi. tangan kanannya yang ada isi buku kecil mengarah ke langit. Kia jiu siwa na chok le sep pun su ke chu ji song tian. Wah, ini posisi yang paling hebat ya. Ale chu he cui ho ke. Kenapa hebat? Chu kong to cui li hoi. Dia mewakili Yesus. Trong mai boy an cui li hoi na. Yesus itu Allah Maha Kuasa. Ki thoi piao ban chuan ke jasu. Yesus pernah berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada aku. Jasu chen kin kong ko ji chet ke kiang piang a chung tian song ti ha ke ji kin kau thok pungai Tidak le. ada manusia yang bisa begini loh. Mo ji cha ni nan nen ke nyung kha chok su ji song tian. Kalau Tuhan tidak perintahkan, Yu ko he me song ti min lin. bisa disambar petir mati loh. À với bún lùi ta si hong. Nah, jadi dia mengarah ke langit So ji ki chu anyong hyong thian. karena dia bilang, saya adalah wakil Yesus yang Maha Kuasa, berkuasa di sorga, berkuasa di bumi. Ji mi ki kong a chu thoi piao ja su. Yu kiam piang tui lias thian song tui le thi hai. Mengapa bisa begitu? Kamu lihat kalimat yang keluar dari mulutnya loh. Ni kon ki kong chut ke fa. Chung ke Dia hong. bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dia bersumpah demi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di ayat yang ke-6. Thi lu chet a ki ho ke khoi siu kong a ki he kong bi cho fat cho jung jung jan jan ke song ti a. Nah, Kin chong cho le ke thian thi ban but ke song ti. sekarang orang Kristen boleh bersumpah nggak ya? Kin hang a mun ni ten a sin bi ki tu tu ho ham to jiu Fatsi ya? fat si a. Saksi. Nah, biasanya di Indonesia pejabat-pejabat Kristen itu disebut berjanji, ya, tidak disebut bersumpah. Yu ko chai le ke jin fu nin jan hong an he sin chu a ki sin me ham to ki fat si ham to ki Cenok. chen no a cho chen no. Sebenarnya Alkitab mengajarkan kita orang Kristen boleh bersumpah. Ki se sin ki na kau hyun chi ka ki tu tu kho ji fat si. Yang tidak boleh adalah bersumpah palsu. Mo a chu he cho ka ke fat si. Seperti orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, waktu mengadili Yesus, mereka memanggil saksi-saksi palsu dengan sumpah-sumpah palsu yang menuduh Yesus dengan sumpah palsu. Itu nggak boleh. Mo a chu ho chong le te fat li soi ni na li te yu thai ke liang thon ni na ki ten ham le te ka ken jin na loi cho ka ke fat si Di a. Alkitab pernah nggak orang Kristen bersumpah? Cho le sin kin hong a yu mo kong to ki tu tu cho fat si. Abraham, Apa lahon dia minta budaknya bersumpah dalam Kejadian 21. Chai chong si ki ni sip chong a ki chen kin ham ke pu nin lo ki fat si a. Supaya betul-betul ya serius mencarikan istri untuk Ishak putranya. Ki ham ke pu nin na o loi jin chong a lo ki chim ji cha lo po pun ke lai. Kemudian Raja Daud dalam 1 Samuel 20 dia juga bersumpah. Raja. Raja Daud Jan he wa thai bi bong a ki ja he chen kin cho ko fat si. dalam 1 Samuel pasal 20. Chai sat mu ni ki song ni sip ji. Kemudian di Perjanjian Baru, Chai mari sin kita chong buka ne. ya, satu kitab yang bernama Kisah Para Rasul, Chai si tu hang chon ne bi. pasal 18, Sip pat chong. ayat 18. Sip pat jet. Siapa yang bersumpah di situ? Holi masa fat si Rasul Paulus. Chui si tu po lo. Dia menggundul kepalanya, Ki thi ke theo. dia bernasar. Ki fat si ke si heo. Apa itu nasar? Nasar itu sumpah. Chui ki fat si ho. Ya, jadi kita tahu ya bahwa orang Kristen boleh bersumpah. Jika tito so ji ki tu kho ji fat si. Bukankah yang diterima menjadi anggota gereja baru mereka bersumpah dengan sumpah panca setia? Masih ingat? He me ni den chen kin kon ko oi jin yip sin bi chi ka ke sin kau fi ke tim ji me fi ji wa ki ten holi ja he fat si. Sumpah itu boleh. So ji kho ji cho Nah, fat kita si. lihat apa sumpah dari malaikat yang kuat itu. Jika kon le ja thai lit ke ten si ki cho ke fat si he ma ai. Dia berkata, demi Allah yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya.
Jadi dia menunjuk langit, engkau yang menciptakan langit dan segala isinya. 佢就講啊，美錯啊，你上帝已經創造了天地萬物啊，嘅上帝啊， Dan bumi dan segala isinya. for 了嘅天 for 天上嘅之物啊， Kemudian karena kakinya ada di kanan di laut, dia berkata, laut dengan segala isinya. 然後話人美嘅腰腳啊，要錯ทับ吹河啊，佢就講啊， Hoi. 開 Kak Gadget chat. 開中 for 開中之物啊， Jadi begini, Tuhan ini mau menghukum langit, bumi, dan laut. Tidak ada penundaan lagi. Itu kitab 嘅 yang 意思講到 terbukanya. 啊，上帝啊，佢係愛刑罰了嘅天地嘅海啊， Kenapa Tuhan Saya- menghukum? 做咩上帝愛嚟刑 Karena 罰？ manusia tidak percaya Yesus. 人邊人唔可以相信耶 Dan 穌。 dikatakan ya, hukuman ini akan lengkap pada saat malaikat ketujuh meniup trompet ketujuh. 可以講到啊，了嘅刑罰啊，要完全啊，就係等到了嘅天使啊， Cicit 次 esensi. 嘅天使吹嘅河啊， Karena malaikat ketujuh ketika meniupkan ya, trompet ketujuh, maka Tuhan akan menumpahkannya 7 cawan murkanya ke bumi. 而必當了天切嘅天使吹嘅天切河時候話，嘅時候上帝就會把嘅切雞背嘅刑罰倒下來了世界上。 Cawan Allah itu melambangkan 2 hal ya, cawan ya. 上帝嘅背啊，要代表兩件事情。 Cawan yang diminum Yesus 但係如果耶穌飲嘅背啊， itu melambangkan murka Allah yang dia terima mewakili kita. 就代表上帝嘅憤怒啊，佢接受啊，人必切解。 Sehingga isinya adalah air anggur yang melambangkan darah Yesus. 所以嘅裡面就係葡萄汁啊，就係代表嘅血。 Sehingga dosa kita dihapus dan semua kesalahan kita diampuni. Tuhan tidak lagi marah sama kita. Dia sudah marah kepada Yesus di atas salib. 是多切嘅催能嘅特身面啊，上帝已經唔會憤怒對切嘅，佢已經憤怒喺耶穌嘅身上。 Tetapi orang yang tidak mau menerima cawan perjamuan kudus dari Tuhan Yesus, 但係如果唔可以領受了嘅先從嘅背嘅人啊， mereka akan menerima cawan yang isinya adalah kemarahan Tuhan. 佢哋將來就會得到上帝憤怒嘅背， Yang dituangkan satu persatu 就係一杯倒下來嘅時 sehingga 候， bermiliar-miliar manusia mati. 嘅時候啊，就會記下滅裂嘅人事。 Jadi kalau kita lihat di sini, 所以初你即刻看， itu disebut sebagai selesailah keputusan rahasia Allah di ayat ke-7. 天切切啊，就講啲啊，上帝切嘅 Bimit. 秘密就完全了。 Nah, kenapa disebut rahasia ya? 上帝切嘅奧秘啊，嗬。 Kalau kita 不喊到奧秘呢？ belajar di perjanjian baru, 如果即刻學習了嘅善作啊， kata rahasia itu dalam bahasa Ibraninya adalah bahasa Yunaninya adalah misteri ya, misterion. 奧秘了嘅花嘅人文就喊到 mysterion。 Nah, ada 27 rahasia di perjanjian baru ya. 錯了嘅善作要20計奧秘。 Nah, 20 rahasia 計 ini adalah sesuatu yang di perjanjian lama kita tidak tahu. 了嘅奧秘啊，就係從了嘅羅作嘅時候即刻唔知，係 Tetapi 咪 di perjanjian baru dijelaskan sehingga kita tahu. 但係錯了善作啊嘅説本即刻知，是多即刻知咧。 Rahasia itu ya menyangkut beberapa hal ya. 了嘅奧秘啊，要關係要其他種事情關係嘅。 Yang terjadi dahulu kita nggak tahu, kalau Allah tidak kasih tahu, kita nggak tahu. 以 Itu 前發 rahasia. 生咧即刻唔知，如果上帝冇講即刻知。 Contohnya, 何唱 Kejadian pasal 1 pasal 2. 從事期天節撞天 Waktu 意 Allah 撞， menciptakan langit dan bumi, belum ada Adam dan Hawa.
當上帝創造了天地萬物啊，還mang要東哈巴嘅時候啊， Bagaimana manusia bisa tahu dia menciptakan langit dan bumi? 人本來地係上帝，人本來創造了世界萬物啊。 Rahasia itu dia kasih tahu pada Musa sehingga Musa menuliskannya. 你奧秘啊，佢出講半摩西地是到摩西後寫出來。 Nah, kemudian di perjanjian lama ada rahasia juga, dikatakan bahwa keturunan perempuan akan menyelamatkan kita. 然後啊，在咧創世記就要嘅奧秘講啊，唔知人嘅下胎啊，唔來拯救世界。 Siapa dia? 啊，咧就唔知人 Di perjanjian baru 後胎係乜啥？ baru kita tahu, oh itu Yesus ya. 啊，等到先作嘅時候，世界人啲咧就唔知人嘅下胎出耶穌。 Jadi kita lihat rahasia yang terjadi, kita kalau nggak dikasih tahu, kita nggak tahu, itu rahasia ya. 所以世界知道奧秘啊，如果係冇發生，世界唔知。 Kemudian ada rahasia di sini menyangkut rencana Allah di masa akan datang. 然後啊，就要奧秘啊，關於了嘅上帝嘅計劃。 Nah, kita tidak tahu di tahun ini siapa-siapa yang akan percaya Yesus melalui pelayanan gereja ini. Kita nggak tahu. 好像啊，今年世界唔知哦，乜啥通過世界教會嘅師傅要來接受耶穌，信耶穌世界唔知係乜啥。 Tahun lalu 如果係去年 ada seorang ibu yang bernama Chen. 啊，要日就夫人家喊多相前咧嗬， Tinggal di Sungai Raya Dalam. 佢出差送嚟大陸咩邊？ Kawannya dari saudari Syed Chin. 媽媽呀， Ya, mamanya. 佢係阿石真正母親嘅朋友啊嗬。 Ketika kami diberitahu di mana dia bertempat tinggal, kami datang, kami kabarkan Injil. 當嘅時候嘅收半日嘅時候，我等住去到嘅部啊，我等住傳福音半 Dan 日， dia percaya Yesus. 然後佢就信耶穌。 Tapi tahun lalu juga, walaupun tidak sempat dibaptis, dia sudah dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa. 然後啊，在去年啊，雖然啊，佢信了佢盼望，要機會兩世啊，上帝呼召佢進天家 Itu rahasia Allah. Dia tahu ya, tapi kita nggak tahu. Sampai terjadi, baru kita tahu. 啊，你啲係上帝奧秘啊，切格唔知，如果係冇發生，等到發生切格爭啲。 Seperti sekarang kita nggak tahu siapa presiden Indonesia ke-8. 啊，好像切格見下唔知哦，咁下將來啊，第8嘅總統一年係乜啥？ Yang jelas bukan Peter Yoksan ya. 當人咩別大約神， Ya, kita nggak tahu. 切格唔知， Siapa yang tahu? 乜啥啲啊？ Tuhan yang Song tahu. Titi, ya. Ya. Jadi ini rahasia. 你做奧秘。 Nah, rahasia di sini kalau kita periksa di perjanjian baru, 如果切格檢查你嘅先作啊， walaupun ada 27 ya, 雖然要設計奧秘， terbatas saya hanya jelaskan 10 saja ya. 我單單會嘅設備設計字。 Yang pertama, 第一咧， rahasia kerajaan Allah ya. Itu yang Cukuan. pertama ya. 關於上帝嘅國嘅奧秘， Ini dalam kitab Matius pasal 13 就係喺馬太13章， ada banyak perumpamaan Yesus yang mengungkap rahasia kerajaan Allah. 要按照耶穌嘅比喻啊來解釋關於上帝嘅國。 Kerajaan Allah seperti penabur benih ya. 好像講到上帝嘅國就好像了嘅乜嘢 Sakcung ini. 啊實種嘅人， Kerajaan Allah seperti biji sawi. Nah. 啊好像了嘅種子， Kerajaan Allah seperti ragi. Kaucung. 上帝 Banyak ya. 嘅國按像高種一樣。 Itu dikasih tahu rahasianya kepada orang percaya ya oleh Tuhan Yesus. 啊，你全部嘅奧秘啊，耶穌告訴本相信佢嘅人， Rahasia kedua. 天意嘅奧秘。 Nah, mengapa Yesus orang Israel tapi orang Israel buta, nggak bisa percaya Yesus dalam Roma 11. 做乜耶穌啊？佢本來係一隻以色列人啊，但係以色列人啊，佢等全部黑人啊，唔可以來信耶穌。 Kamu tahu nggak yang percaya Yesus yang bukan Israel tuh lebih banyak daripada orang Israel yang percaya Yesus secara jumlah ya. 你等啲麼？相信耶穌嘅人啊，比唔係以色列人咧啊，比你到以色列人信耶穌嘅人更加多。 Rahasia ketiga apa? 第三嘅奧 Dalam 秘， 1 Korintus 15, 就係哥林多前書15章， kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. 即係唔知嘅會發生。 Yaitu kita ya diberi tubuh mulia 就係設價，上帝會本設價用咗嘅時候。 setelah orang yang mati dalam Yesus bangkit dari kematian. 就係當耶喺耶穌裡面死嘅人啊，已經本上帝復活起 Kita 來啊。 diangkat ke surga bertemu dengan Yesus. 天上天啊， Itu juga disebut rahasia. 你就喊到奧秘㗎。 Nah, rahasia berikutnya di 2 Tesalonika pasal 2. 然後
在帖撒羅尼迦 Heusu, 後數ที่ Nyicong. 呢種啊， Tentang siapa antikristus. 嘅奧秘出講到乜啥咁多啲基督啊， Kita nggak tahu, 即係真唔 tapi 啲， Tuhan tahu. 但係上帝 Maka 啲， disebut misteri. 就咁多奧秘。 Yang kelima, ที่五 dalam Efesus pasal 3 以弗所書ที่3 ayat 章 4, ที่4章， misteri tentang Tuhan Yesus. 出關於耶穌嘅奧秘， Kenapa disebut misteri? 做咩咁多奧秘呢？ Sebagian orang tidak tahu, 一般人唔知， tetapi di Alkitab jelas siapa itu Tuhan Yesus. 但係睇聖經清清楚楚講耶穌係乜啥？ Itu Efesus pasal 3. 以弗所書ที่3 Efesus 章， pasal 5然後以弗所 ada 第5章， misteri berikutnya, 還要再來嘅奧秘， yaitu Kristus 基督 dan gereja. 和教會。 Itu disamakan dengan Kristus sebagai pengantin pria, gereja sebagai pengantin wanita. 基督和教會就好像兩個新郎，基督就係新郎，教會就係新娘。 Karena kita tidak tahu siapa yang akan percaya Yesus ya. 因為這個唔知萬啥波來信耶穌嘅。 Seperti kita juga ya, waktu kita muda, kita tidak tahu kita akan berkeluarga dengan siapa. 好像這個當這個係後生啊，這個是唔知這個要攞乜人結婚將來啊。 Nah, saya cukup kaget ya waktu Iga pulang dari Taiwan menikah dengan Budi ya. Saya cukup kaget ya. 嗰時候我要嗰時見咗感覺到嚇到，嗰時候而家姊妹從台灣進來結，然後老母啲結婚。 Biasanya orang yang ke luar negeri kan nggak balik lagi ke Indonesia ya, betul nggak? 通常啊，出了嗰一年啊，佢冇得進來印尼係 Tapi 咩？ saya dengar, Iga mau pulang ya untuk menikah dengan saudara Budi. Nah, 嗰時候我聽到而家一進來嘅老母啲結婚， itu namanya misteri. 啊，你就喊到奧秘， Sebelum orang itu menikah, 當佢哋係咪結婚 dia 啊？ nggak tahu siapa calon suaminya, siapa calon istrinya. 當佢係咪撈住責任結婚，其實唔知哦，佢嘅對象係乜人 Yang 講？ bisa kita lakukan adalah berdoa untuk anak muda supaya Tuhan berikan mereka suami yang taat Tuhan, istri yang taat Tuhan. 你哋能夠做係咪愛？如果你哋係咪要對象啊，出一禱告，是到上帝本意啊、同心啊嘅對象啊。 Khususnya yang jadi bapak, ibu, jadi kakek nenek ya, doakan ya anak-anak muda ya, 特別你哋做老人家就係俾你哋嘅年輕人禱告， supaya mereka Tuhan beri ya pasangan hidup yang bisa bersatu dalam iman. 是到啊上帝本佢哋對象啊係邪殺先做嘅， Misteri yang ketujuh, 天設嘅奧秘， Kolose pasal 1, 個羅斯天一章， yaitu misteri Kristus di dalam orang percaya. 就係基督喺相信人嘅裏面。 Yang ke-8, 第八呢， 1 Timotius pasal 3 ayat 16, 提摩太前書3章16節， misteri Yesus Allah menjadi manusia. 關於耶穌啊，佢係上帝啊，變成人嘅奧秘。 Banyak orang nggak tahu apa itu Natal ya. 要按當人家唔知嘅聖誕嘅意思係咪？ Natal itu memang ya Yesus lahir ke bumi. 本來聖誕係講到耶穌降生出嚟世界 Yesus 上， lahir di bumi karena Roh Kudus. 耶穌被降生出嚟嘅世界上係人俾聖靈， Kita punya Natal yang sesungguhnya, 即係要真確嘅聖誕啊！ yaitu kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Itu namanya Cuy. Natal. 所以當即個本聖靈重生嘅時候，你就喊到聖誕。 Kalau kamu belum lahir baru melalui Roh Kudus, kamu punya Natal itu sia-sia. 如果你係盲本聖靈重生啊，你嘅聖誕啊係空嘅。 Karena kamu hanya lahir satu kali melalui ibu bapak kamu saja. 如果你係真正盲重生啊，你就單單啊從你嘅父母親啊身體啊出生一下子。 Tapi kalau kamu sudah lahir baru melalui Roh Kudus, kamu sudah lahir 2 kali. 但係如果你係從聖靈重生過啊，你就已經出生2下咧。 Alkitab mengatakan yang lahir baru, yang lahir 2 kali itu kemungkinan tidak mengalami kematian. 聖經講啊，要出生2下嘅人啊，有可能啊會冇見過死亡。 Kalau Yesus sekarang datang, kita semua di sini yang percaya Yesus tidak akan mati loh, langsung diberi tubuh mulia. 做咩呢？人哋如果見下耶穌來啊，即個就唔冇見過咧，嘅時望下佢，馬上就變即個榮耀嘅身體。 Kalau mati ya paling 1 kali ya. 但係如果死就單單一下， Itu bukan mati juga disebut tidur ya.
但係啊，對基督徒就唔係咁多事啊，差唔多衰木哦。 mayatnya dikubur, 雖然即家嘅先天拿來埋葬咧， tidak boleh dibakar ya orang Kristen ya, 記得咯，基督徒如果是唔好拿來燒哦， dikubur, 愛拿來賣， waktu dia meninggal rohnya dijemput ke sorga. 然後嘅連就本上帝帶進天 Tapi 家。 kalau tidak lahir 2 kali, 但係如果佢係冇出生兩下， hanya lahir 1 kali, 單出生一下， matinya pasti 2 kali. 其時都熱天係兩下， Pertama, mati secara fisik. 做咩兩下天熱啊？嘅先天是 Yang kedua, 天熱， dilempar ke dalam danau api 天熱是 selama-lamanya. 啊，上帝把佢跳出嚟天熱用人。 Itulah misteri. 係啦，就喊得奧秘， Yang ke-9 ke-10. ที่9ที่10嘅奧秘。 Paulus mengatakan dia adalah sebagai orang yang dipercaya untuk ya mengajarkan misteri ini. 保羅講啊，上帝啊，相信佢啊來教訓呢個奧秘 Dia 啊。 mengatakan ini adalah misteri yang paling besar di dunia ini. 佢講啊，呢最大嘅奧秘啊，在呢世界上。 Kemudian dia mengatakan misteri ini adalah yang sudah tersembunyi selama ratusan tahun. 佢講呢奧秘啊，已經長乾在幾下百年。 Baru di zamannya para rasul Tuhan beritahu apa itu misteri. 除咗等到呢個使徒嘅時代啊，上帝將講出嚟呢個奧秘係咪？ Itu pelajaran ketiga. 嚟到第三嘅功課， Pelajaran keempat, 第四嘅功課， kitab yang terbuka. 呢展開來嘅書啊， Nah, disuruh ya oleh surga kepada Yohanes, pergilah berjumpa dengan malaikat itu. 上帝喊呢個約翰去來醫呢個太力嘅天使， Ayat 8, 9 dan 10. Ya. 第8、第9、第10章。 Suara dari surga berkata, pergi ambillah gulungan kitab kecil yang di tangan malaikat. Pasal 天上嘅聲音啊，喊了嘅吩咐了嘅約翰啊，把嘅書拿到嚟。 Nah, malaikat itu dikatakan kakinya di atas laut dan kakinya di atas bumi. 頭先講過咧，你就天使啊嘅右腳係踏去，左腳踏地。 Saya tadi katakan ini kitabnya kecil ya. 我頭先一講過，佢拿出嘅書係細 Di 細， tangan kanan dari malaikat kuat ini, 就係猜嘅你太力天使嘅右手拿出。 kalau buku yang besar, 如果係日本太嘅書啊 ini，namanya Biblion, bahasa Yunaninya, Biblion ya. 嘅原文啊，就喊到 Biblion。 Kalau 睇本 buku kecil, 但係佢拿出係細細。 nah namanya bukan Biblion tapi Bibladirion ya, Bibladirion. 啊，嘅原文就唔係喊到 Biblion，但係 Dirion ya, coba sebut ya, Bibladirion ya. Bibladirion， Kecil. 就細細本咧。 Kemudian karena perintah dari sorga, Yohanes pergi menghadap malaikat. 因為咧天上嘅命令啊，呢個約翰出來醫呢個天使， Nah, disuruh mengambil buku itu. 嘅天上嘅聲音冇佢從把呢書拿出拿到嚟。 Setelah buku itu diberikan kepada Yohanes, Bibladirion, 啊，當你寫本書，約翰拿到嘅時候， malaikat serahkan pada dia. Ini bukunya. 啊，呢隻天使就把呢書拿本佢啊， Malaikat itu beri perintah kepada Rasul Yohanes, 呢天 ayat 使 9, 就命令呢個約翰， ambil buku ini, 佢講啊，拿 ambil buku kecil ini, 啊拿出呢寫本書啊， bukan dibaca, 但係唔係拿嚟吐啊， makan. 拿嚟食啊。 Nah, di mulutmu ya akan terasa manis, 佢講啊，你食嘅時候啊，你嘅口啊，會感覺到甜如蜜啊。 di perut akan terasa pahit, 但係在你肚子裡面啊，會發苦啊， pahit sekali di perut, 暗苦在苦啊，暗苦在你嘅 manis seperti madu di mulut. 在你口中啊，就暗像那個蜜蜂嘅甜 Nah, 樣。 di ayat 10 dikatakan Yohanes langsung mengambil buku itu dari 然後 tangan 17 malaikat, 啊，講到了約翰就馬上把那些本書拿到啊，從那個 dimakannya, 佢就拿來食落 di 去， mulutnya terasa manis seperti madu, 然後啊嘅口中啊，本來感覺到甜如啊， tapi di perut pahit sekali. 但係在個肚子裡面就知道暗苦。 Apa maksudnya ini ya? 啊，你係啲是買呢？ Nah, artinya begini, kalau kita sudah percaya Yesus, 嘅啲是啊，如果即刻先了耶穌， kita senang sekali
menikmati firman Tuhan. Jika boy anhi fona loy hyong siu song ti ke Dikatakan fa. firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Jimbi song ti ke fa pi mi fung ke tiama. Ko tiama. Artinya ya, kalau kita hidup sebagai orang Kristen, Jadi sia juga jika he sin bi kitu tua. setiap hari kita harus membaca firman-Nya. Minyi jika oi tu sin kin. Itu yang bisa membuat hidup kita manis dan diberkati. Chang hiao tai chok jika ke sen fat ken ka tiam. Tetapi kenapa firman itu menjadi pahit di dalam perutnya Yohanes? 但係做咩俾講到猜了就看嘅都市裡面你本書發出苦來呢？ Karena isi dari kitab kecil ini, saya percaya adalah penghukuman untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus. 前邊猜了寫本書裡面嘅內容係相信就係關於對你哋唔可以信耶穌嘅人嘅刑罰Yaitu mereka tidak mau percaya Yesus, mereka menyembah kepada setan. kita 唔可以信耶穌前邊kita敬拜撒旦Ini memberikan kita pelajaran penting 你就帶出你嘅安中咗個功課本之間， bahwa di tangan kita sudah ada kitab yang terbuka. 主講之間啲猜之間嘅小眾要打開來嘅書咧， Pertanyaannya, apakah kita rajin membacanya? 問題係咩之間鉗來吐？ Sampai ya kita bisa merasakan bahwa Alkitab ini rasanya manis seperti madu. 吐到即個感覺到你本書對即個嘅劇話係像蜜糖一種安全。 Bagaimana itu bisa terjadi? 用本不曉安用呐， Kalau kita rohaninya sudah dewasa. 出如果即個嘅熟練已經要善終嚇。 Saya dulu punya beberapa anak yang susah makan ya. 我之前嘅電視人行寫時係話佢哋安難食飯 Di sini yang banyak jadi orang tahu ya, ada anak yang susah makan. 你哋做嗰個人咧，第二如果呢，寫人係安難食用本感覺。 Waktu mereka kecil, mereka nggak bisa merasakan makanan itu rasa enak ya. 當佢哋行寫好搶佢哋唔曉知道東西係好食 Mungkin sejenis makanan mereka suka sekali, dia makan terus. Tapi yang lain dia nggak mau. 當然要一般東西佢哋安人食，佢哋要熱切食但係多數佢哋都唔免食。 Ada makanan yang baik, ya mereka nggak mau makan seperti sayur ya. 好像青菜係安好要熱佢哋都唔會食。 Kalau orang tua tidak melatih anak-anaknya makan sayur, sampai besar anaknya nggak bisa makan sayur. 如果做老人冇練習嘅些人食青菜多老佢都唔曉食青 Kalau 菜。 orang tua tidak melatih anaknya makan buah, anaknya nggak bisa makan buah. 水果就係如果冇練習佢哋食多老佢哋唔曉食水果。 Kenapa? 做咩？ Karena mereka nggak tahu makanan itu enak. 因為佢哋冇試過 Tapi 好食， setelah mereka besar, 當佢哋睇嘅時候 mereka bisa makan 佢真曉食， karena dilatih. 因為要練 Firman Tuhan juga sama ya. 聖經就一種。 Kalau kamu nggak pernah ikut pelatihan Alkitab, 如果你哋唔識練習學識聖經， kamu nggak tahu gimana cara belajar Alkitab, 你哋唔點樣變落學識聖經， kamu merasa tidak manis. 你就知唔到嘅甜 Tapi setelah kamu belajar Alkitab, 但係當你熱切學識聖 kamu 經， tahu Alkitab, 你知了聖經， apalagi kamu tahu bahasa aslinya, 並且係如果你知嘅原 wah 文， kamu tahu ini benar-benar manis, lebih manis daripada madu. 你就會知道你聖經係按甜比蜜糖個甜。 Yang terakhir, 最後 pelajaran kelima. 第五嘅功課， Sama dengan pelajaran pertama. 最長第一嘅功課，將 Pelajaran pertama, 第一嘅功課， komando Allah pada malaikat. 上帝嘅命令對治了嘅天使， Dia lakukan dengan sempurna. 佢完全做到去。 Yang terakhir, 最後， komando Allah kepada Rasul Yohanes 上帝嘅 ayat 命 11. 令對治了嘅約翰使徒， Maka ia berkata kepadaku, 天使對我說： engkau harus bernubuat lagi 你必指出 kepada banyak bangsa 多民、 dan kaum 多國、 dan 多 bahasa 方、多 dan 王， raja. 在述之人。 Artinya malaikat sudah bertugas dengan sempurna. Sekarang tugas dari Yohanes untuk menyampaikan firman juga dengan sempurna. 其實是你隻天使已經完全做好嘅工作見下，你隻使徒約翰也愛完全做到嘅責任。 Kata bernubuat 述之人好了， ada maksud ya, yaitu rencana Allah di masa depan
diberitahu pada manusia itu namanya nubuat sebelum hal itu terjadi. 實依然就冚多啊，上帝嘅計劃能發生呢啊，愛 Tuhan kasih tahu pada manusia. 上帝本人啲啊， Contohnya ya, 何唱 waktu Nabi Elia bertemu dengan Raja Ahab. 當以利亞先知呢到亞哈王嘅時候， Nabi Elia berkata, Tuhan akan menghukum Israel, akan tidak ada hujan 3,5 tahun. 以利亞講啊，上帝要懲罰以色列啊，要3年半冇落水。 Dan itu terjadi sebelum terjadi Tuhan sudah kasih tahu. 然後真嘅咁樣發生，所以當晚發生啊，上帝先講啲。 Tetapi nubuat yang lebih lengkap adalah tentang kedatangan Yesus kedua kali. 但係啊，關於個完全嘅預言啊，就係關於耶穌再來嘅。 Matius, Oke, Pak. Markus, Lukas mencatatnya, 馬太、馬可、路加有記載， dan Wahyu 22 pasal. 然後兩個啟示錄22章有記載。 Jadi Yohanes harus menubuatkannya bukan hanya secara lisan, tapi dipimpin Roh Kudus dia menulis dengan 所以 lengkap. 咧，使徒約翰啊，必天也要再來說出嚟預言， Ada 咩 kata- 咁樣說，但係要寫出來。 Ada kata lagi. 齋啊，我哋講到齋 Lagi 說 itu 啊， artinya berulang-ulang kali. 齋說啊，啲是出去重複啊，來 Tidak boleh 說啊 bosan. 冇必啊。 Walaupun kita mengatakan hal yang sama, 雖然即個重複講一種嘅東西， tidak boleh bosan. 冇必 Mengabarkan Injil yang sama, 傳一種嘅福音， tidak boleh bosan. 即係冇必傳 Memberitakan firman yang sama, 傳一種嘅上帝嘅話 saya 語， jangan bosan. 係冇必。 Kamu yang dengar pun jangan sampai bosan. 你聽聽人家冇必哦。 Kalau kamu merasa bosan, 如果你聽係必， itu artinya rohani kamu tidak sehat. 就只是你聽嘅屬靈唔健康哦。 Tapi kalau rohani kamu sehat, 如果你屬靈健康， kamu mendengarkan kata-kata dari mimbar ini, 你聽咧台上嘅話 kamu，mengatakan ini adalah firman Tuhan. 你就要講我哋上帝嘅話哦。 Saya paling senang kalau ada ya yang lain yang berkhotbah di sini. 係最希望如果出嚟台上要劈人嚟講拖， Biasanya itu mantan murid setara ya. 就係即家前學人學10個嘅 Dan di bawah saya mendengarkan 啊，坐大行係就聽 dengan 講拖， seksama loh. 係好好聽哦。 Setiap kata-katanya 嘅咪幾番係聽， saya cek betul nggak dengan firman Tuhan. 係上上啊，嗱嚟查佢講出一錯無，老先。 Kalau betul, 如果錯， puji Tuhan. 咁車住哦。 Nah, artinya apa? Bukan hanya 1-2 orang bisa menyampaikan firman Tuhan, 做咪俾係希望啦，人哋咩單單只一年兩個人要講拖啫。 kamu juga kalau mau belajar kamu bisa menyampaikan Injil dan firman Tuhan. 而家要嚟講拖，如果你愛學習啊，而家要傳福音講 Karena 拖， kamu di rumah punya anak-anak, 係咩真係bukan要聲人知。 setelah kamu mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, 啊，我將見早前聽了嚟拖， kamu bisa sampaikan pada orang lain. 而家要講嘢係專門啲講劈人啲。 Oh, Wahyu 10, apa isinya ya? 啊，你要講嗰啲我咧，關於啟示錄40章係咪？ Harus disampaikan lagi, lagi dan lagi. 除咗愛齋述， Jangan sampai berhenti. 唔好停止， Terus menerus 愛熱切講下去， kepada banyak bangsa, 愛對班人嚟講， banyak kaum, 班國、 banyak bahasa, 班房、 dan banyak raja. 班王。 Nah, bahasa Indonesianya terjemahannya nggak gitu jelas di sini ya. 嘅啲日本咧翻譯是冇買清楚可以， Kalau saya cek dalam bahasa Inggris, 嘅日本嘅翻譯 yang 啊， pertama itu many people, ya, banyak orang, bukan bangsa ya. 面啊嗬， Nah, yang kedua baru etnis, nations. Kuat dah. Yang Kuat dah, ketiga kuat. tuh tang, nah, bahasa, 方 raja. 多方 Ya, jadi kepada banyak orang, 對多面 nah banyak 多國 etnis, 多國 banyak bahasa ibu. 多方 Artinya kalau kamu mau sampaikan firman, 嘅啲事啊，如果你喺傳福音啊， kamu kalau ke Singkawang 好像如果你喺山口 bertemu 上， orang Tionghoa Singkawang, 你到山口上面， bahasanya Hakka Singkawang. 你就一聽佢講山口上話哦， Firmannya sama 嘅上帝嘅話 karena 係一種嘅， tempatnya berbeda, 但係如果嘅地方唔同， bahasanya beda. 嘅方言一唔同。 Kalau kamu ke Kuching, 如果你去到古晉， kamu harus bisa bahasa Mandarin 你要講國語哦， untuk menyampaikan firman yang sama.
ai lại con thùng trong cái pha Singkawang, trái sản wali kotanya tak sama dengan wali kota Kuching. cái liang thon Rajanya beda. lau kucing thùng Artinya apa? mãi gì sih Gereja harus belajar sebanyak-banyaknya bahasa. cao phi ai to họ Jangan hanya bahasa Indonesia. một tan theo chính Kalau pha hanya bahasa Indonesia, kita ke Kuching nggak bunyi itu bahasa Indonesia. Hanya orang Melayu, orang Dayak yang bisa dengar. Orang Tionghoa ngomongnya Inggris dan Mandarin. dù có chiếc hết tan theo chính pha họ trong dù có chiếc hết to kucing chiếc cá thùng heo là họ cái thằng nhìn lại cao thùng họ chính biết kỳ tên họ cái thằng nhìn con quậy ni con chim bùn Saya heran ya orang Tionghoa yang bisa Tionghoa nggak mau ngomong orang bahasa Tionghoa. ngày song song cảm giác to ăn kỳ quái dù ăn to chiếc cá họ lấy thằng nhìn mới con thằng bồi Dan saya juga heran kalau orang Jawa nggak ngomong bahasa Jawa. ngày giờ dù ăn kỳ quái dù có dù cháu ăn nhìn kỳ mới con cháu bồi Bahasa Jawa ada ngoko, ada kromo inggil ya. cháu bồi chứ dù ăn to trong trung họ Kenapa kita harus belajar? chiếc cá gì thiên họ ăn to bùn Wahyu pasal 10 khi xí lộ xếp trong ayat 11. xếp dịch chết Kita harus menyampaikan firman chiếc cá oi lời sọt song tí cái pha kepada semua orang tôi to mình dalam bahasa ibu mereka. trái kỳ tên cái phong nhận Ada bahasa Dayak Mualang, dù mùa lăng cái pha bahasa Dayak Iban, Iban pha Teochew, chào chu pha Ka, hạ pha Jawa, Jawa a pha Madura, Madura pha Bali, Bali pha Sunda, Sunda pha Inggris, Jimbun Mandarin. quệ ni Ini pelajaran terakhir ya. lại truy theo cái cúng con Yohanes diberi tugas dọ hon tết tọ ăn nhung cái phun phu supaya Injil diberitakan ke segala bangsa. si to lia cái phụ jim nền cái thòn khơi bùn ban Tujuannya jangan ada yang binasa, cái mụ tị chú he mò diu nhìn lòi mệt mong supaya semuanya diselamatkan. chú song ti oi mi chạ nhìn tết kiu Kita sudah belajar 5 pelajaran. kinh chào xin chiếc cá họ xếp liệu coi cùng kho Pelajaran pertama dengan yang terakhir sama. thi dịch phổ thị cái cùng kho dịch dòng này Malaikat kuat diberi tugas, selesai tugasnya dengan bagus ya. thi dịch ấy song ti phun phu là thái lịch cái thiên sĩ cung trọ kỳ ban chân cái cung trọ Kenapa bagus? Karena Tuhan kasih kita tugas, Tuhan kasih kita kekuatan untuk melaksanakannya. cái hệ ăn hỏi dù có song ti phun chiếc cá cung trọ kỳ phun chiếc cá nên lịch lòi ban xin Pelajaran kelima, Yohanes diberi tugas, diberi komando, dia laksanakan dengan bagus. thì ngã song ti phun phu là dọ hon cung trọ kỳ ra cho to ăn họ 3 pelajaran berikutnya, dan theo trung kiên sam cái cung kho ada kitab yang tertutup dù coi trọ cái là cái su karena Allah memberitahu kita apa yang perlu kita tahu dan dia merahasiakan apa yang kita tidak perlu tahu. vì biết song ti kỳ ấy phun chiếc cá ti chiếc cá kho gì ti mới phun chiếc cá ti chiếc cá phun phun ti Kemudian malaikat mengangkat tangan kanan dan dia bersumpah dan dia beritahu kita ada rahasia dari Allah. dan theo dù con to thiên sĩ kỳ chi song thiên Dan dia bersumpah dan memberitahu theo kỳ kita tentang phát rahasia sĩ Allah. phun chiếc cá ti song ti cái ông mi Kemudian ada kitab yang terbuka. dan theo dù chăn khỏi lời cái su Yohanes mengambil kitab kecil itu dọ hon na to là sẽ phun cái su dari tangan kanan dari malaikat, chúng là thiên sĩ cái diu siêu hong bukan kitab besar, mẹ thấy phun cái su bukan biblion, mẹ biblion nào tetapi bibladirion. tan hay ham to bibladirion Kitab kecil, sẽ phun cái su dimakannya khi nào lời xin manis seperti madu, thấy cái kêu chỉ to ăn thiểm pahit di perutnya. thấy cái tu sĩ里面phát khổ phát phụ Artinya kita orang Kristen, cái gì sĩ chỉ cả cái tu thủ kita harus merasakan manisnya firman-Nya. chỉ cả ơi chỉ to song ti cái pha hay thiểm Kalau rohani kamu sudah dewasa, kamu bisa merasakan manisnya firman Tuhan. dù có nhà cái sự liên hay dù trong trên nhị tông dần với chỉ to song ti cái pha hay thiểm Caranya kita harus belajar. cái phương pháp chú hay chỉ cả ai chỉ họ xịt Mari kita berdoa. chỉ cả lời to con Ngomun chai tian song tit fu, Bapa kami yang di surga ngaten kam chanyi, kami mengucap syukur kinchau kepadamu sin ko ji hok sip, kami dapat belajar chung li kai kisi liu, dari kitab Wahyu ที่10 จอง pasal 10 ย่องเป็นอันยูริตเอเทียนซีบันบันชอนชอนki sit hang jasu ki tuk e min lin. bagaimana satu malaikat yang kuat telah menyelesaikan
perintah dari Tuhan Yesus. 是度約翰就節種種，而俾日本嘅能力技能叫實行，就就屬嘅命令。 Demikian juga Rasul Yohanes, karena perintahmu, engkau memberikan dia kekuatan untuk menyelesaikan 係 tugasnya. 等見到人有一年一時就就就屬嘅力量嚟實行嘅命令。 Sekarang kami manusia yang lemah, kami juga memerlukan kekuatan kami untuk menyelesaikan 所以係等 tugas-tugas 可 kami. 以齋傳福音，齋教育嘅翻譯。 Supaya kami dapat terus memberitakan Injil dan mengajarkan firman. 行嘅人kita就要興趣，使到人翻譯可以留你嘅蜜糖一樣。 Supaya yang mendengarkan juga merasa tertarik, sehingga firman-Mu itu terasa seperti manisnya 我係 madu. 等要你嘅忠貞嘅靈性。 Berikanlah kami pertumbuhan rohani Tuhan. 天父叫你生命係等你吹， Ampunilah dosa-dosa kami, 吹堂係等你禱告， dengarkanlah doa kami, 奉耶穌嘅名。 dalam nama Tuhan Yesus kami Amin. berdoa. Amin. 即刻企起來， Mari kita berdiri, 即刻唱最後嘅詩歌。 kita memanjatkan pujian yang terakhir.241兆， 241. 即刻企起來唱241兆。 241, kita menyanyikannya dengan berdiri. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmatnya Sungguh melimpah, Ya pedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan Tuhan yang memimpin jalanku pada jalan berliku, anugerahnya yang mulia, ya beriku roti hidup, langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga, air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya, di bawahnya ku ke sorga, ke tempat
Sika jinjan chan lit sika oil yang su song ti ke cukfu. Kita tetap berdiri, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Yen chu jasu kitu ke entian. Song ti kai jung jan kai oi, ka sin lin kai kau thung, lau sika sin chu jasu kai nhìn, mi cak nhìn, chung kinit, thung chai to jung jung jan jan. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita orang yang percaya pada Yesus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ciang Cho Metto, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan